Hello à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une sacrée découverte des rouges à lèvres, les retournes في المغرب, في Marrakech plus précisément, ce qu'on appelle molle maquillage tout simplement. Et vraiment j'ai été très surprise. البنات اللي متابعيني سناب شات كنت هضرت لكم على واحد puisque j'ai été vraiment surprise et plutôt agréablement surprise. اليوم قلت غادي نوريكم les 4 autres اللي شريت. Alors je ne sais pas واش سي une marque ديال شي بلاصه وحنا ما عارفينهاش, واش سي une imitation, واش je ne sais pas du tout. Le premier اللي كنت وريتكم sur Snapchat وهو هذا. Le premier اللي شريت مات ديامون بيوتي ومكتوب بالعربيه ديامون بيوتي. فوالا جو ne sais pas البنات اللي شافوه في سناب شات واش مشيتو جربتوه او لا. اشنو عنده هذا d'extraordinaire, c'est à peu près عندي par exemple les lipsticks ديال MAC et un petit peu dans la même forme mais plus petit. C'est des rouges à lèvres liquides mat تيقبطوا لي مثلا longue tenue, تيقبطوا لي واحد 30 minutes vraiment pas plus. il se dessèche surtout هنايا لداخل, ما تيقبطوش بزاف. هادو c'est dans le même style, ça se présente voilà l'embout comme ça et c'est mat, c'est vraiment extrêmement هذا ديالو مني, c'est extrêmement mat, très facile à appliquer par rapport مثلا الماك او لا هودا بيوتي اللي كنت شريت داك العام. في الحقيقه ما عجبونيش du tout. c'est rouge à lèvres هكا liquide بحال هذا لو ستيل هذا. j'ai pas aimé, très difficile à appliquer et en plus de ça بس يقبطوش فيا بزاف, تنشفوا لي les lèvres. المهم j'ai pas du tout aimé, ça coûte quand même 20 ou 22 euros et ما عجبونيش هادو. sans exagérer vraiment, premier jour شريتو جربتو قابت لي 3 سوايع, vraiment 3 سوايع. والساعه الاخرى اللي شربتو كليت يلاه مشى لي غير هنايا لانتيريور اي سي تري رار. انا ما تيقبطوش فيا لي روج اليف. انا كيما فيكم هودا بيوتي ولا دوك لي روج اليف الاخرين ديال كومون سابيل كيت فون بيوتي حتى هما ما قبطوش. جي با دو تو مي الوغ pas du tout aimé, j'ai pas eu de coup de cœur نهائيا لهاد لي دو روج اليف. MAC à la rigueur j'aime bien حيت عندهم دي كولور زوينين, تيقبط فيا واحد نص ساعه. هادو quand même قبطوا 3 سوايع, vraiment véridique. La couleur elle est très jolie. هاد la couleur اللي عندي c'est la 06, c'est ma couleur préférée. غتشوفوا juste après غندير لكم le سميتو غادي نجربهم فيا وغادي تشوفوا les couleurs. alors puisque جربت الاول وعجبني بزاف, خديت 4 d'autres couleurs اللي هما la même chose, ça tient vraiment très bien. خديت هاد le rose, c'est un peu rose fuchsia mais très naturel, يعني il est pas trop flash. le numéro 04 اللي غتشوفوه à l'essai tout à l'heure. خديت هذا que j'adore aussi, le 11. celui-là il est légèrement nude mais vraiment ils sont complètement كلهم زويونين. et هذا c'est le 06 aussi ou le 09 ماعرفتش, un peu orangé. هذا vraiment pour un après-midi de plage ou là vraiment c'est un orangé assez flash. المهم vraiment j'ai tout aimé. mes préférés وهما هاد 3 au niveau de la couleur je veux dire. هذا aussi vraiment ils sont tous très bien. عجبوني بزاف vraiment. j'ai été surprise puisque مول المكياج là فين تنمشي تنشري لا cire surtout. قلت له تيان عطيني غير واحد نجرب. قال لي tu vas voir tu vas aimer. المهم غادي نشوف ديك الساعه je vais voir, je vais reprendre d'autres. خديت هاد لا كولور حيت راكم عارفين مي الكولور بريفيري سي دي روج. 3 سوايع c'est quand même extraordinaire. et surtout le plus extraordinaire في هاد لي كولور وهو في هاد لا مارك هادي. غادي نكتب لكم سميتها بار دانفو حيت فريمون ما عرفتش اكزاكتومون كيسكو سي سيت كوم مارك. حيت اكثريه لا بلوبار دو طون مول الماكياج ما تنشريش الماكياج راكم عارفين, و سي ايميتاسيون وما تنعرفوش اكزاكتومون منين جايه. Mais franchement, je fais pas d'allergie, mais عنديش مشكل. البنات اللي تيديروا لي allergies, vous pouvez faire un essai à ce niveau-là. ولا هنايا
et en général il y a comme des allergies, c'est la minute qui suit غادي تحسوا بالالرجي الا درتوها. Le plus extraordinaire هو تيقبطوا 3 سوايع مات اكستريمون مات فريمون surtout ما تنشفوش لي ليف، ما عندناش ديك لا سونساسيون ديال النشوفيه بحال باغ اكزومبل هذا ما حساش بانني دايره ان روج ا ليف sur mes lèvres, rien à dire. Et le plus extra, le plus merveilleux, le plus zwin bzaf هو le prix ديالو franchement 10 dirhams, 10 dirhams, 1 euro, même pas. Alors là j'ai été surprise, la qualité pas chère du tout. Et souvent 10 dirhams vraiment عندنا شي حاجه وديجا ملي تيقولنا 10 دراهم تنقولوا لا باين داكشي ماشي هو هذاك سي با لا بين كاميم. 10 درهم اللي قال لي 10 درهم قلت واش معقول هادشي تقول 10 درهم ماشي 20 ولا 30 ولا 50 كاع فريمون 10 درهم. Alors je vous invite les filles à aller les découvrir مول الماكياج ديال مراكش او الدار البيضاء او نابورت غيكون عندهم سلعه وحده كوا. Je pense que c'est bon. هاد les couleurs qui sont pas mal comme orangé, c'est plus pour un après-midi ou là une petite soirée au bord de la mer. Allez là parce que c'est assez flash. En tout cas, je vous laisse découvrir la vidéo ديال les couleurs et كما قلت لكم الا تستو حدا شي مول الماكياج courez vite, 10 dirhams, vraiment ça vaut le coup. Voilà, j'espère que la suite vous plaira et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Bye.